iyang iskutan ulihan mga paagi nga ang yawa nagbuta sa mga tao sa kamatuoran. Si Brother Mikey doon may magtabang. Kung atong balikan ang hitabo sa tanaman sa Eden, kita naibalo yun sa pagpintal si Eva sa pagkaon ng hayang dililit ni Jehovah. Kung itong panahon na sa atong nailhan kung kinsa ang kaaway sa Diyos, tumoka to sa Satanas ni Yawa. Pero hantod karon nga nagkadoon na ang katapusan, ang Yawa nagpadayon gihapon nga ningkamot sa pagbutangan sa katawan. Saan sa mga paagi? Kayo kung pagbasa inang tagsasag sa Biblia, kung atong basahon ang nasa 2 Corinto Kapitulo 4, versikulo 4. Kung nana, diha na ito. Taliwala kanila ang Diyos nini nga sistema sa mga butang, nagbutak sa mga huna-huna sa mga dili magtotoo. Aron nga ang kahayag sa magsimayaw maayong balita, bari kang Kristo nga mao ang larawan sa Diyos, dili makadaghan. So ato na sa mga igsoon niya, kayong pagkabuta ng igsoon dili sa pisikal nga pagkabuta kundi sa spiritual. Nasayod ng gulang yawa nga ang ato ang kanang spiritual nga baruganan may importante kini sa Dios. Mo na nga atong ilhon kung sa mga paagi nga iyang pinagbutaan ng katawan. Ang una mao nga naa diha sa 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 3 o 14 nga gingon. 3 Apan ako nahadlok nga sa unsa mang paagi nga ang halas nagdandal kang Eva pinagi sa lipat-lipat niini basin ang inyong kasing-kasing pagpahisalagon gikan sa katingod ug kapugdi nga angay kang Kristo. Sa 14 kung dili ka tingala kay si Satanas kon nunay nagtimo sa iyang kaugalingon nga usa ka madulunda sa kahayag. So ato nasabtan siya mga kaigsunan niya sagad nga si Satanas nagbuta sa mga tao sa paagi nga sila magsubay sa sayo ng mga pagtulunan sama sa paggamit sa mga imahen o larawan, Trinidad, Inverno, o mga personal mga selebrasyon na wala na lumapit sa Biblia. O gani, ilikalimot ng mga reliyosong mga leader, iyang gigamit aron ma-influensyahan ang katawan. Ay kaduha, mao nga si Satanas nagbuta sa mga tao sa paagi nga sa espiritismo o espiritism. Sagad naglapit din sa mga salamangka, paghimo mga milagro, pagpanistorya sa mga patay, pagtugan sa kagmang sausaw, isang unsa nga mga butang nga nagtawag sa iyang dautan yung mga espiritu. O matikling nga ang Deuteronomio, Kapitulo 18, Adisyoso, Kapitulo 18, hanggang sa 12, nag-isgot ka na nga wala ka na kalisayan niyo pa. Ang ikatulong o kining atong presidente nga gobyerno, igamit din sa yawa sa pagbabati sa ubang rasa nga mas maayo kaysa uban. Gani karon na ang mga tao nga nabutaan sa atong presidente nga gobyerno karon sa likway na sa gingharian sa Diyos nga mauntay makahatag na ito tinuod nga nagkatawan. Na ikaupat mo ang yawa nagtintal sa katawan sa bubuhat o sala. Kay kadaghanan magul sa mga tao karon nangita og dugang ang kagawasan o gusto nilang buhatan ng ilang kung sa ilang gusto wala na ka na may subay sa kabubuton sa Diyos. Ang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 33 nag-isgotiha nga kita dili magiguban kanila. Ang katapusan, mo kining pagtikos ug ang paglutos. Lisod kini kay daghan ang nakiling sa Dios nga mga tao ang naglisod sa pagsagubang kay sagad gamiton sa yawa ang mga pamilya o ang ilang mga parente. Gani ang uban na binuangan ka o gusto ni Satanas nga yawa nga bahiwon nimo ang kahadlok aron muno ka na sa pag-iyakan nimo ba. So mao ka to ang mga pipila ka mga pamaagi nga ang yawa nagbuta sa mga katawhan karon. Kung kita usab nga nakabaton na sa kamaturan ang kayo usab magmatngon. Kaya ang unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8 maybe nag-isgot diha nga ang yawa sa magiyon nga nagamulog kung nangitag matukog. Wala nga si Jehovah naghangyo ka na to diha sa Proverbio 27:11 nga ito na nahibawan nga magmaalamon na nako ug ipaya akong kasing-kasing aron matubag ko ang nagakamay.